اب ہن تو ایک نواز شریف دے عاشق دا مقابلہ عمران خان کے عاشقوں سے ہے, تو عشق تو دونوں طرف ہے. اگر ان کا بھی آج تک نہیں مرا تو آپ کا تو میرے خیال سے انہوں نے مار دینا. نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ بفضل خدا. میں بٹ صاحب آپ کے معاشی حالات خراب ہو گئے. وہ معاشی حالات تو پہلے بھی کئی دفعہ خراب ہو گئے, یہ معاشی حالاتوں کی وجہ سے تھوڑی عشق ٹوٹتے ہیں. آپ ملاقات نہیں کر پائے. ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا. کب ہو جائے گی؟ 1.5 سال ہو گیا ہے. 1.5 سال میں آپ ایک بار میرے اپنے لیڈر کو, میں اصل میں نا میں سمجھ نہیں پا رہا, میرے کو نا گیج نہیں ہو پا رہا کہ یہ چل کیا رہا ہے. آپ مل نہیں پائے, گھر کا سامان بک رہا ہے, آپ کا گھر بک گیا ہے, آپ کی گاڑی بیچنے پہ آ گئے ہیں. آپ گاڑی بیچ دی آپ نے, آپ نے مجھے بتایا؟ ہاں بیچی, بچوں کو جو اسکول لے کے جاتی تھی وہ گاڑی بیچی. تو پھر بھائی جان کیوں بیچی جا رہے ہیں؟ اور میں نے سنا کہ ابھی بھی آپ جو ویڈیوز ہیں انہی کے لیے بنا رہے ہیں. جی میں نے ابھی بھی آج سے 5-6 دن پہلے ایک جنگلی بنا تھا جس میں میں نے تصویر پھاڑی عمران خان کی. اب پھر تصویر پھاڑے ہیں, اب کسی کے لیڈر کی تصویر پھاڑے ہیں, اور آپ وہ کسی کا لیڈر نہیں ہے, وہ اصل میں ملک دشمن ہے. ملک دشمن ہے. یہ آپ کہتے ہیں, یہ آپ کہتے ہیں, لیکن ہمارے لیے جب ہم نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ کسی کا لیڈر ہے. کوئی لوگ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, لوگ اس کے لیے جب وہ دیکھیں نا, لوگ اتنے سارے کہیں نہ کہیں سے تو آئے تھے کہ اس کے لیے آئے تھے. دیکھیں وہ جو لوگ آئے تھے اسلام آباد وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. ہم پھر آپ سے, آپ ایک آرٹسٹ ہیں, میں آپ سے سیاسی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. نہیں میں صحیح لوگ تو سنبھال لیتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کا تو کریئر خراب ہو گیا نا. نہیں کوئی بات نہیں, اب کیا آگے کی ہونا ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہونا. مطلب تھیٹر چھوٹ گیا, ٹی وی چھوٹ گیا, آگے کیا مطلب کیا ہوگا. آپ کا ٹی وی کی نوکری بھی آپ کی اسی وجہ سے چلی گئی کہ آپ نواز شریف کے خلاف بات نہیں کرتے, آپ نے مجھے ابھی بتایا. جی آپ کا تھیٹر چھوٹ گیا کیونکہ لوگ آپ کو ہوٹ کرتے ہیں. جی تو پھر, اور آپ آج تک مل نہیں سکے. اچھا آپ نے کیسے اپروچ کیسے کیا بی بی مریم کو, یہ بتا دیں. میں مطلب جیو آر میں کس طرح میں جا سکتا ہوں, مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں. عام آدمی کے لیے کھلا نہیں ہے. نہیں میں میرا خیال مجھے وہ کہتی ہیں کہ میری ایکسس میرے ہر بندے تک. آپ ان کے کتنے شاندار ورکر ہیں جنہیں اپنا کریئر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. وہ نہیں مل پا رہا تو پھر عام آدمی تو میرے خیال سے پہنچ ہی نہیں پائے گا. وہ کس کو جفیاں ڈالتی ہیں پھر جب وہ جاتی ہیں تو؟ نہیں وہ پبلک میں تو ان ہیں, لیکن میں ایک سیاسی پبلک ہے. نہیں میں پبلک نہیں ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں ان کا سیاسی ورکر تک ریچ نہیں ہے تو پھر کیڑی پبلک تک ریچ ہے. نہیں انشاءاللہ بفضل خدا یہ مسائل جڑے نے میرے جڑے ذاتی اور میرے جڑے پارٹی دے معاملات, میں ذاتی گلا نہیں کراں گا. الحمدللہ بفضل خدا میری جدوں بھی ملاقات ہوئے گی, میں میڈم اج تک نہیں کیتا, میں اج تک میاں نواز شریف صاحب دے نال لینیاں ملاقاتیں نے, میں کدی انہوں نے نہیں کہا کہ میرے واسطے اے کرو, میرے واسطے اے کرو. میں کدی اج تک خدا دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اج تک جنیاں بھی ملاقاتاں میاں نواز شریف صاحب نال ہوئیاں نے اور مریم نواز صاحبہ نال ہوئیاں نے, میں کوئی کدی بھی اپنا کوئی ذاتی مفادات, کوئی گھر نوں لے کے بچیاں نوں لے کے کدی کوئی ڈسکس نہیں کیتی. میری جدوں بھی ڈسکس ہوئی ہے پارٹی واسطے ہوئی ہے, آئیڈیاز تے ہوئی ہے, اور آرٹ اینڈ کلچر نوں لے کے چلن دی ہوئی ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾੜ ਦਿਓ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ. ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ. میری آڈینس جو آپ کو سن رہی ہے, وہ جو آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں طاہر انجم کو کیا ہو گیا. طاہر انجم نہیں, طاہر انجم نے مجھے بتایا طاہر انجم کو ازما بخاری صاحبہ اس کا مطلب پروموٹ نہیں کر رہی, بات نہیں سن رہی. مجھے کیا انہوں نے کیوں پروموٹ کرنا, لیکن وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہی. کیوں میں بات سناؤں؟ وہ آرٹ اینڈ کلچر کی وزیر ہیں, آپ ان کے تھرو جا سکتے ہیں. نہیں 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 نہیں, کیوں وجہ؟ میں میاں نواز شریف صاحب کو جب بھی ملا ہوں میں کسی کے تھرو نہیں ملا. میں مریم صاحبہ کو ملا ہوں کسی کے تھرو. لندن جا کے بھی ملتے تھے؟ ہاں میں لندن جا کے مطلب کون سا کسی کے تھرو ملتا تھا, میں خود میرا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. کیا ہو گیا اب کچھ شاید کچھ مصروفیت ہے جو انشاءاللہ بفضل خدا کچھ نہ کچھ تو معاملات. وہ تمام فورن ڈیلیگیشن سے مل رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بیلاروس کے جو سربراہ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بڑی ان کی ایک کینڈیڈ قسم کی ویڈیوز ہیں جس میں سر سے سر ملا کے وہ کر رہے ہیں. وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں. تو میں بھی کسی حبشی ملک دا بن کے نا سفیر بن لاں گا انہوں نے. ہوتے ہی آگے دل کے چھالے جو ان سے ہیں, کب تک پھپولیں گے ہم. تو جاتے جاتے آخری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اسٹیج پہ دیکھتا تھا, میرے لیے آپ ایک اسٹیج کے اچھے آرٹسٹ ہیں. آپ کا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک سائڈ پہ, لیکن آپ کے کام میں آ گیا اب آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. جی جی. اب جب آپ کے کام میں آ گیا تو آپ کو یہ ساری سختیاں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کوئی بات نہیں, میں تیار ہوں.
करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, आपको और थिएटर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आपको बाहर का ट्रिप नहीं लगेगा। ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह ब फजल खुदा। इस मुल्क में बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये जो फाइनल कॉल थी, इसमें लाहौर से कोई बंदा नहीं निकला, मुल्तान, फैसलाबाद, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला। ये दलील है इस बात की कि पीटीआई में अब कोई दमखम नहीं रहा। आपको ऐसा लगता मैं है कि थिएटर दम कर नहीं पाऊँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अब थिएटर भी करूँगा और मैं अब बाहर के टूर भी करूँगा और अपने माशी हालात भी बेहतर करूँगा। मैं ये कहना कैसे कह किसी सकते हैं कि दम खम नहीं रहा उनमें? नहीं रहा। मैं मुझे नहीं समझ आई इस दम खम, मतलब मुझे तो लगता है कि अभी भी जो कॉल है उसकी नहीं, जो वो जो देखे पश्तून हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है जी, हाँ। आए अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल सर आंखों ठीक है, पश्तून हमारे भाई हैं और उन्हें पश्तून नहीं, पंजाब में भी बहुत सारी सीटें हैं उनकी, पंजाब में पंजाब भी सीटें वो कोई भी मतलब अपोजिशन में उनके लोग हैं। कहाँ है मुझे तो नहीं नजर आया अपोजिशन कभी। पंजाब असेंबली की अपोजिशन में उनके लोग हैं। वो बस फेक सी अहमद बुचर साहब जिनसे हैं, मतलब कहाँ नजर आए कभी? बुचर साहब वो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ इस से हैं। फाइनल कॉल में कहीं नजर आए वो? वो उनका अपना मसला होगा, लेकिन लोग तो हैं। लोग नहीं है, लोग लाहौर में आपको नजर आए फाइनल कॉल भाईजान आपको हूटिंग कर रहे हैं वो तो हैं, आप वो हैं हूटिंग करने वाले वो हैं। तो है ना, उनके प्यार करने वाले तो हैं। हाँ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते अच्छा जा ताहिर रहे अंजुम साहब, आप थोड़ा सा मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हैं। जी आपको हूट करने वाले वहाँ पर हैं और वो आपको इस वजह से हूट करते हैं कि आप उनके लीडर के खिलाफ बोलते हैं। इससे पहले जब आपका पता नहीं था कि आप सियासी आदमी हैं, उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ होती थी? नहीं, उससे पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो ये कितने अरसे में शुरू हुआ? ये ज़्यादा तो 2.5 साल हुए हैं, 2-2.5 साल में ज़्यादा। यानी कि जो हैं इमरान खान जब साहब, वो गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट आई है, निगरान गवर्नमेंट में शुरू हो गया। ये ज़्यादा काम निगरान गवर्नमेंट में आपके साथ क्या आपको फैसिलिटेशन दी गई कोई? देखिए मैं इसलिए फैसिलिटेशन पूछ रहा हूँ ये कि जैसे इन्होंने आर्ट प्रमोट किया लोगों को, कैसे प्रमोट किया? वो कौसर काज़मी साहब थे, वो लंदन में सहाफ़ी थे, वो जर्नलिस्ट थे, एक अच्छे रेप्यूटेड इदारे के साथ मुंसलिक थे। वो अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, यानी कि वो यहाँ पर आके सर्व कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को एक उसके मशीर के तौर पे, जिस तरह भी कर रहे हैं, वो उनका अपना पोर्टफोलियो है। दूसरे राशिद नसरुल्लाह साहब थे, वो भी वहाँ पर उनके लिए किया करते थे, नज़म लिखा करते थे या कुछ बात किया करते थे मियां नवाज शरीफ के हक़ में, वो भी यहाँ पर आके सर्व करें। वो दोनों लंदन से आए हैं, आप यहाँ पर उनके लिए ये सर्विसेज दे रहे थे जो वो वहाँ दे रहे थे अपने प्रोफेशन में, जो आप यहाँ अपने प्रोफेशन में दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं आगे किया गया? मैं ये सवाल सिर्फ छोटा सा पूछ रहा हूँ। मुझे उस बंदे का, उस जगह का बता दें या उस वजह का बता दें कि आप अपने लीडर के करीब नहीं हो सके या इसने मुझे करीब जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा, वरना शायद मुझे कॉल आ जाती है उनकी। ये कैसे लीडर हैं जिनको पता नहीं है कि मेरा वर्कर किस हाल में है? वैसे तो आप तो फिर आर्टिस्ट हैं, मैंने बहुत सारे सियासी वर्कर्स को नून लीग की रोते बिलखते देखा। एक नहीं, ने तो खुदकुशी भी की थी, मैं रोता बिलखता एक ने नहीं हूँ। खुदकुशी भी की थी, आप जानते हैं उसको? जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ना बेडन रोता रोड हूँ, वाले को। ना मैं रोता हूँ, ना मैं बिलखता हूँ, और ना मैंने कभी रो के बिलख के अपनी लीडरशिप को बताया, ना कभी दिखाया और ना कभी बताऊंगा, ना कभी दिखाऊंगा। अब भी जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, मैडम सीएम से होगी, इस मुल्क के लिए बात होगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए बात होगी और पार्टी के लिए फिर बात अपनी होगी। पार्टी बना लें अगर आप मुल्क के लिए इतने सिंसियर हैं तो। सबसे अच्छा काम ही मुस्लिम लीग कर रही है, तो मैं पार्टी बना के क्या मुस्लिम लीग अगर आपके लिए कुछ नहीं कर सकी तो मुल्क के लिए क्या करेगी? नहीं, मुझे पार्टी से कुछ चाहिए नहीं है, मैंने आगे भी आपको यार आपका सब कुछ खराब हो गया है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताहिर बेहतर अंजुम करेगा। साहब, आपके पास कुछ नहीं रहा, आप मुझे बता रहे हैं घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, मैं चीजें बेच रहा हूं। अगर कुछ नहीं रहा तो फिर क्यों? ये मैं समझ नहीं पा रहा ना, असल मैं और तरफ से मेरे नहीं, आप असल में जो है ना थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं कि मफादात जो हैं, डेजिग्नेशन और पोर्टफोलियो, ये इनसे ही सब कुछ नहीं लेकिन होता। फिर भी एक ऑब्लिगेशन होती है ना कि इसको ओब्लाइज करना है मैंने। अब कि ये मेरे साथ था, मेरा साथी है ना, जैसे मेरे दोस्त है मेरे साथ है, मैं किसी अच्छी जगह पे जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो इनका भी फायदा हो, इनको उसका फल मिले। आपको फल ये भी मिलना चाहिए था। फिर अगर आप मुल्क को कौम के लिए काम कर रहे हैं तो मुल्क को तरक्की करनी चाहिए थी, तो आपको भी तरक्की करनी चाहिए थी। इसका मतलब जो मुल्क तरक्की करने का ये कह रहे हैं वो तरक्की आप नहीं कर रहे। मेरा ख्याल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। लेकिन मैं जानना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਖਵਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ डिस्कस हुई है। मरज़ शान ਨੂੰ ਵੀ किया? जीशान भाई है छोटा, उसे भी पता है इस बात का। कहा आपने? काफ़ी, हाँ जीशान साहब। शुएब मिर्ज़ा को भी कहा? मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़, मतलब जो नज़दीक तरीन लोग हैं उन्हें पता है। मैं कह रहा हूँ कि शायद मुझे यूँ लग रहा है कि मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि मैं तो एक मुहिम चलाना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी से पाक मेरी पार्टी हो। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी, कौन ब्यूरोक्रेट तंग करता है? नहीं, ये ब्यूरोक्रेट ही है ना, जो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। सियासी लीडर के करीब ब्यूरोक्रेट कैसे रोक सकता है किसी को? सियासी लीडर के इर्द गिर्द जितने भी करीबी पीएस और वो हैं, वो सारे सियासी लोग हैं। ज़शान मलिक साहब सियासी हैं, सियासी आदमी हैं। जो दूसरे लोग हैं, शुएब मिर्ज़ा साहब सियासी हैं, सब सियासी हैं। चले कोई बात नहीं, कहाँ से इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि जब मेरी बात मियाँ साहब तक पहुँच गई, और मुझे पहले भी वो फ़ोन करते थे, मैसेज भी आते थे, अभी भी मेरे फ़ोन में उनके मैसेज हैं। कोई भी मसला होता था वो मुझसे पूछते थे, मेरी खैरियत दरियाफ़्त करते थे। और अब भी इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा मुझे उम्मीद है कि एक कॉल आएगी मेरे लीडर की कि बेटा क्या मसला है बताओ। आपको यकीन है कि आएगी? जी। चलें, अगर आएगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी, ज़रूर कि बताऊंगा। आपको कॉल आ गई है इंशाल्लाह। अगर ना भी आएगी फिर भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा। ठीक मैं है? जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि देखें अभी जो सारी सिचुएशन हुई है, जिस तरह बातचीत हुई है, उससे यही लग रहा है कि लीडर शायद सुनना नहीं चाहता आपकी बात। नहीं, या लीडर को अब आप अच्छे नहीं लगते? क्यों, मुझे तो बहुत प्यार करते हैं। तो अगर प्यार करते हैं तो ये प्यार का सिला मिल रहा है कि 1.5 साल से आप कुछ नहीं कर पाए। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा उम्मीद है कि मेरा लीडर मुझसे राब्ता में है, करेंगे रब्ता, मुझसे बात करेंगे। सीएम साहिबा भी इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा, और कुछ मामलात हैं, जो बातें हैं, जो मैं सिर्फ उनके साथ करना चाहता हूँ, किसी से करना नहीं चाहता। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया था रंजन साहब। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला को कामयाब करे, और आप एक स्टार हैं। मेरी ये भी आपसे एक छोटे भाई होने के नाते एक आपसे दरख्वास्त है कि आप गैर सियासी रहें तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि गैर सियासी वाले दरवाज़े बंद हो चुके हैं, अब मुझे पार जाना है या डूबना है, ठीक है। और बात रह गई मुआशी मामलात की, तो मैं इमरान खान गवर्नमेंट में मदासराई करके इमरान खान की बहुत पैसे कमा सकता था। पैसे मुझे चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ इस मुल्क की तरक्की चाहिए और मुझे मेरा कायद चाहिए।